ছাত্রকুলে উত্তাল আহমেদাবাদ। ক্লাস 8 এর ছাত্রের হাতে ক্লাস 10 এর ছাত্র খুন। আহমেদাবাদের স্কুলের সামনেই ছাত্র খুন। আর এই ছাত্র খুনের জেরে আহমেদাবাদে উত্তেজনা, অভিভাবকদের বিক্ষোভ ঘিরে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি। স্কুলের শিক্ষক ও স্টাফদের বেধড়ক মার, স্কুল বাস গাড়ি ভাঙচুর। স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে শাস্তির দাবিতেই বিক্ষোভ। আহমেদাবাদের স্কুলের সামনে বিশাল জমায়েত আর বিক্ষোভ। अहमदाबाद शहर के जोन 5 में जो खोखरा पुलिस स्टेशन है वहाँ पे कल एक ये स्कूल है, यहाँ पे स्कूल है। इसमें एक इंसिडेंट बना था जिसके अंदर एक क्लास 10th के दो स्टूडेंट थे, उनके आपस में झगड़ा हुआ। उसकी वजह से एक स्टूडेंट ने दूसरे को चाकू मार दिया था। कल ही पुलिस ने उसमें FIR दाखिल करके इसमें जो अक्यूज के रूप में आरोपी था, जो जुवेनाइल था, पुलिस ने उसको डिटेन कर लिया था। मीनवाइल रात को ट्रीटमेंट के दरमियान जो पीड़ित बच्चा था उसकी डेथ हो गई है। मैन अक्यूज को डिटेन कर रखा है और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा रहे हैं। पुलिस इस पूरे मुद्दे के ऊपर तटस्थ तपास करेगी और जो भी कल्प्रिट है उनको बिहाइंड द बार किया जाए। পাক সেনার গাড়ি লক্ষ্য করে বিস্ফোরণ। পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখাওয়ায় বিস্ফোরণের পরই গুলির শব্দ শোনা যায়। বাজাউরে বিস্ফোরণে একাধিক পাক সেনার মৃত্যুর আশঙ্কা। পাক সেনার গাড়ি লক্ষ্য করে বিস্ফোরণ। পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখাওয়ায় বিস্ফোরণের পরই গুলির শব্দ শোনা যায় এবং বাজাউরে বিস্ফোরণে একাধিক পাক সেনার মৃত্যুর আশঙ্কা রয়েছে।